And akong gihangtanan sa pagpanindog. And let us open our Bibles in the book of James chapter 4. This is in continuation sa ato ang topic last Sunday. Last Sunday, our topic is how to be at peace with yourself. How to be at peace with yourself. Unsaon? Nga atong prinsipyo nga ginabarugan that is led by the Holy Spirit, it should always be incoherent with our action. No, that's the thing. That's the thing that we will always be at peace with ourselves and to our God. And this morning we will be talking about how to be close to God. And we will continue on verse 5 up to verse 8. James chapter 4, verse 5 up to 8. Akong basahon sa kusog, basahan ninyo sa hilom. It says here in James chapter 4, verse 5 to 8, "Do you think that the scripture saith in vain, the spirit that dwelleth in us lusteth to envy? But he giveth more grace, wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your heart, cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded." May the Lord add more blessings in the reading of His Word. Shall we bow down our heads for a prayer? Our most gracious and loving Heavenly Father, we thank you for this wonderful day that you have given to us, and this opportunity that we are gathered here in your church to worship and to bring back all the glory and praises to your name and to your Son, Jesus Christ, today. Heavenly Father, we are asking for forgiveness of our sins, and may you give us and bestow us the heavenly wisdom that we need and good understanding as we're going to ponder on your word, especially knowing how to be close to you always in our lives daily. Heavenly Father, talk to us through your words and fill me with your Holy Spirit and use me mightily today as your mouthpiece. And Lord, I'm praying that you will cast out all evil spirits that are surrounding us, that will disturb us and will disrupt our service, especially Satan. And cover us with the precious blood of Jesus Christ. And may you give us the success and victory through your words today. This I ask in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Magabalik ka mo sa paglingkod. Ang atong mensahe karon, the title is How to be Close to God. It may be so simple or easy to listen to these phrases, but it is more difficult and much complicated in action. Just like our message last Sunday, why we are not at peace with ourselves? Because the Holy Spirit that dwells in us, the one that always reminds us about the principles of God that is already in us, which is good, the good foundation, is different from what we say, from what we act in our action. It's different. Mao na dili ta at peace ato ang kaugalingon. Now today, how to be close to God? Because this is one of the question and struggle of some people, even Christians, how to be close to God. As what we have read in the book of James, what does it mean to be close to God, and what does it take? In verse 7, the Bible says, "Submit yourselves therefore to God." This is the first step. If you want to be close to God, given we are already saved, but when you do not submit to God, then you are not willing to be close to God. Being close to God is to submit, and that submission means resistance. Resistance not to God, but to Satan. Because if you want to get closer to God, meaning you are stepping away from Satan, from wickedness, from evil things. Resist meaning
to stand against, not to God, but to Satan. Resist means to act in opposition, to strive against Satan, but submit unto God. And most importantly, to frustrate Satan and not to frustrate God. Because that is happening nowadays. Kristohanon man tuod ta, pero kung makit-an ta sa atong Ginoo, siya ang frustrated sa atong kinabuhi, og dili si Satanas. It should be Satan ang ma-frustrate, og dili ang atong Ginoo. Huh? And in verse 8, draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Kana bitaw mo ingon ta nga, nag-struggle ko, ampuy ko. Yeah, prayer is a big help sa atong kinabuhi. But prayer is not enough. But God said, draw nigh to me. Paduol sa ako. Dili pwede nga magsigil lang kag-ampo na wala po kay buhaton nga gusto di ka magpaduol sa atong Ginoo. That is just complacency. No? And this is a sad reality sa atong Christian community. Nga daghang mga Kristohanon nga they're telling everyone that they're struggling and they need our prayers. But then wala sila ginahimo para magpaduol sila sa atong Ginoo. Unsa man na siya, that is not totally ginatawag nato nga submission o kanang giingon sa verse 8 nga nagapaduol sa atong Ginoo. Because the first step, no, mao naman na salvation. But our salvation has nothing to do sa atong pagpaduol sa atong Ginoo, because that is our own doing, that is our commitment, that is your unsa man. Dili lang na siya ingon nga feeling, but it is a lifetime commitment until kuhaon ta sa Ginoo or moabot ang rapture. Kaya ang pagpangalagad sa Ginoo, ang pagpaduol sa Ginoo, dili na siya about unsa imong ginabati, kung feeling ba nimo o dili. Do you think kining atong mga pagpamuhat diri, unsa ilang motivation? Sama niini nga gusto nila magpaduol sa atong Ginoo, and by doing these ministries nga mahimaya ang Ginoo og si Satan mao na frustrate sa ilang kinabuhi. Which is nakita nako sa atong kongregasyon karon for almost 2 years. Nga nagabalik ang himaya sa Ginoo niini nga simbahan. I still remember sa preaching ni Pastor Ace, and it's a coincide nga kana bitaw nga ang ginawali nga kung ang simbahan pag wala himaya ang Ginoo mamatay gid ang simbahan, which is also my prayer since day 1 nga ako ni puli dire and until now. It may seem nga redundant na sa inyo nga sa inyo madungog sa ako, but out from that glorification sa atong Ginoo, manggawas ng mga giya sa Ginoo, nganuman ginatultulan ta sa Ginoo sa atong himuon. And mao ni ang iyo sa Ginoo, if you want to be close to God, submit yourself. And when you submit to God, dili but pasabot nga Lord, surrender nako sa imuha, but pagkahawa nimo diri sa atong simbahan kanang ikaw na lang naglakaw-lakaw diha, you are still compromising against the sin of this world. Sa sala dining kalibutan. Pastor, is that too much? Yeah. Makasala man gyud ta? Yes, makasala man ta. Wala na siya question. But lahi nang nakasala kaysa nagpakasala. Lahi nang naglublob ka sa sala kaysa kanang because of that situation nakasala ka. Subo lang katong conference namo, no? Sa una ang mga pastor ilang sigig binuangan ang mga pari, no? Ginahimo nilang joke. Pero karon pala una, isa yung mga joke. Kita na mga pastor, dili kita kami mga pastor nahimo ng joke. Di man gyud nato malimod katong sa Cagayan nga nahitabo. Siguro dili man siya ang mastermind sa pagpatay. Pero unsa ingon sa head sa chairman sa Bible Baptist sa Cebu District, tinuod na inyong nadungog, tinuod na nga isyu nga ng babae. Pero I don't know kung siya ba nagpapatay. Nganuman,
God has given this opportunity to submit. But ang problema, di ta kabalo mo resist. That is why in the book of Ephesians chapter 6, the word of God says, put on the whole armor of God. Kay mauni ang makapalikay, makapalig-on, abtik ka nato, mahimutang magmatnon sa mga ilad-ilad. Unsa na siya sa Ephesians chapter 6, wiles of the devil. Ilad-ilad. Kaya kung duulon kag tao, tintalon ta ka, nga makasala ka, di gyud ka magpatintal, oy. Ngano man, nagpatimaw na siya sa iyahang gisulti. Pero kung jaming-jamingon lang ka, lami kay mo istorya sa imuha, wala ka kabaloon sa iyang intention, pero kaysa kanindot niya mo istorya, nadani ka, ang ending di ay, nga gusto niya, mo compromise po ka. And by submitting to God, stand up against the wiles of the devil. Act in opposition sa mga lust or kaibog. Nga si Satanas nagatinguha sa atua nga makubit kanyag balik. Di naman kanya mabira sa impyerno, pero mapuslan kanya diri nga mahimo tang kapangdulan. Ug dili ta mahimong effective nga magwawali. Di ta mahimong effective nga magbubuhat diha sa atong Ginoo. Di ta mahimong panalangin sa atong isig katao. And by submitting, it should be that Satan will be frustrated and not God. Yeah? Instead of resisting Satan, unsa nay tabo, kita mahinuon ang resist sa atong Ginoo. In Acts chapter 7 verse 51, ye stiff-necked. Acts chapter 7 verse 51, the word of God says, ye stiff-necked, uncircumcised in heart and ears, ye do always resist the Holy Ghost. Akong balik ko, no? This has nothing to do sa atong kaluwasan. Once saved, we are always saved. Giklaro yun na sa Biblia. In the book of Corinthians, masunog man ang ato ang mayong buhat, pero mo lagi maluwas na, pero manimaho tang anuos, no? Saved, yet so was by fire. But what we are telling or delivering today, by submitting to God, is to resist the wiles of the devil. No? Para mahimo tang blessing. Mo ni giingon diri ko nganong di ta kabalo mo submit, kay atong kasing-kasing gahi. Ang atong ulo gahi. Instead of living spiritually, we are living in the flesh. Pastor, it makes sense. Naman ta sa kalibutan, we should live in the flesh. Yeah, may punto ka. But igsuon, in Galatians chapter 2 verse 20, the word of God says, I live, yet not I, but Christ liveth in me. We live, yet not I, but it should be that Christ mo'y makitaan sa ubang tao. Dili kaya nga to ang karaan nga mga hinimuan, nga laway. Ha? Do you think katong pastor sa Cagayan, na ba siya gihimo nga resistance? I think not. Kaya nga nung ning gawas man nga issue. No? Gani sa text pa ng gawas. Nasuko siya, kay ang katong iyang nauyab, siya ay nag-supply sa mga panginanglanon, unya katong iyang nauyab, maupoy ga-supply sa panginanglanon siyang bagong uyab. Grabe no, na misappropriate ang funds sa atong Ginoo, nga instead, iyang gamiton sa kahimayaan sa atong Ginoo, para mulambo ang buluhaton, iyang gigamit siyang kaugalingon, nga kaulag. Do you get the point? Dili ka maka-assure igsuon. Umayon kag, I am 20 years in God's service. I am 5 years in God's service. And Satan cannot take me down. Yeah, siguro in your own words, not until you will resist all his wiles. No? And not just resisting, so di pa sa verse 7, resist the devil and he will flee from you. Siguro kagahapon,
Nahimaya nimo ang Ginoo. But how about today? How about tomorrow? It is an everyday spiritual battle sa atong kinabuhi. Ha? Kaya even ako, maupod, na mga panahon, na mga sitwasyon, nga matesting usab ang akong pailog. Matesting usab ang akong pasensya. Pero sa akong ginahimo, I always compose myself and be reminded by these words. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. There's no such thing nga lonely man kay ko Murag, nagpalayo na makayang Ginoo sa ko No? Ang Biblia nag-ingon mismo, ang Ginoo naghulat lang. Dili pwede nga ang Ginoo magsige og koy-koy sa imuha, kay-kay sa imuha. Ha? It should be a reciprocal relationship, meaning you have to do something because God is waiting for you only. Dili siya pwede nga mo extend sa mo not until you will fully commit niya na nga kinabuhi. Submit yourselves therefore to God, resist the devil and he will flee from you, draw nigh to God and he will draw nigh to you. And these are the reasons maybe kung anong di ta ka fully commit. Because as I said sa verse 8, cleanse your heart, cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Siguro na atay mga gina-maintain nga sala. Siguro na atay habit nga sala nga ginahimo mao nang dili ka fully commit sa atong Ginoo. Okay? But the question is, nabalaan ba nato? I know kabalataon sa consequence. Dili na ta mailad niya nga ang atong action is opposite sa gusto sa atong Ginoo. Kabalataon sa gimahitabo sa ato. Pero ngano ato man ang ginahimo? Because you are not willing to take an extra mile, to submit, to draw nigh to God. Muna giingon sa atong scripture reading in James chapter 4 verse 5. Do you think that the scripture saith in vain, the spirit that dwelleth in us lusteth to envy? Do you think ang balaan nga kasulatan nga mao ay nagatudlo sa atoa, nagagiya sa atoa o sa atong mga dapat himuon, mao ba ni ang nagtulod sa atoa nga magpakasala? No, it is not. In John chapter 14 verse 26, klaro kayong gingon sa atong Ginoo that the Holy Spirit will be our comforter. Not just our comforter, but the Holy Spirit will teach us in every way and will remind us to avoid these things. Problema lang kita mismo, sama sa atong gibasa ganyan sa Acts 7 verse 51, gahi ang atong kasing-kasing, nagpabiling tang gahi espirituhanhon, nga dili ta willing magkinabuhi espirituhanhon. The Holy Spirit that dwells in us is not the one that leads us to sin and be away from God. Mabitaw nang giingon sa Romans chapter 6. Shall we continue in sin that grace may abound? God said, unsa may ang giingon? God forbid. God forbid. Our eternal security is not our access or our pass nga magpadayon ta sa pagpakasala. Ato pwede na to nahimuon? Yes, pwede na to himuon. Pero timan ang mag-suffer sa consequences is dili lang kay ikaw, but tanan nga member sa family. Tanan nga member sa family. Balo mo no samtangga pamalandong ko ani nga bersikulo. I remember the Newton's laws of motion. At first si Newton, he is of course most scientists are atheists. But later parts ang kinabuhi ning tuo siya about the principles of God, and I believe so that he died with an eternal life. You know what is this 3 laws of motion?
This is what we call inertia, force, and action and reaction. These are the three laws of motion in physics. And sa diya akong gina-analyze, haom kay siya sa ato ang topic karon. You know what's the first law of motion? An object, for example, this one, an object will not change its motion unless a force acts on it. An object like this one will not change its motion. Pundo lang na siya. Not until a force will act on it. Nga malihok ni siya. So kung walay force, mugunit ani siya, musibog siya, di gina siya malihok. Meaning, sa atong kinabuhi, we already have this force deep inside us that lives in our heart, that by the time we were saved, we were sealed by the Holy Spirit of promise. Nga mao na magiya sa ato sa atong himuon. Problema lang, ang nahitabo sa atua, it is not the inside force nga nagmotivate sa atua, but the outside force nga mao ay nagmotivate sa atua. Mao na we cannot commit, we cannot submit, dili ta makapaduol sa atong Ginoo. That is why until now frustrated gyapon si Ginoong Kristo sa atong kinabuhi. But si Satanas mo'y nalipay. Inertia, meaning kasagaran man gud sa tao karon panahon na gud, mamotivate sila kung sa ilang makita. Pero lahi ang atong Ginoo, mamotivate ta unsay nasa sulod sa atua. Kay ngano man, out from sa atong kasing-kasing, atong gamiton ang balang espiritu nga may nagapuno sa atua kanunay, nga may mag-motivate, mag-lead sa atua, sa kamayaan sa atong Ginoo. Dili ta magkaroon og envy, dili ta mahimong hambugiro. And those are things nga nahimong hindrance sa pagpangalagad sa Ginoo. Kaya nga naman, remember, we are sinners saved by grace. Makasasala, biagad gihapon ta. Mabitaw na, when we gather together and some other churches, magbantay ta. Atong gamiton ang balang espiritu nga may nagahari sa atong kinabuhi, nga may mag-guide sa atong pamaba, sa atong lihok, sa katibukan natong pagkatao. Kaya di po nato maiwasan na yung mga kakristuhanon, ubang kristuhanon, nga antod karon ang bugiro gihapon. Kaya nga naman, they react on what they see, the outside forces, not the inside forces, nga mo ay maghatag kanilang humbleness. Remember, in the book of Timothy, for God hath given us not the spirit of fear, but of love and of power. Kung anong naay mga kristuhanon hantod karon, harsh kaayo maistorya. Hambugiro gihapon, unchristian-like, because the inside spirit that should guide them to speak with love, to speak with power through the word of God, instead, ang ilang confidence na silang kagalingon nga kung sila ang ilang makita. So the first law of motion, inertia, instead of outside force, dili ka malihok gyud, dili ka ma-push nga magpaduol sa atong Ginoo, not until that inside force, which is the Holy Spirit, ang imong gamiton nga may mo-motivate sa imuha. Mabito kaganiha samtang testimony si Brother Tating, I know dili pa to ang the whole detail nga ilahang na-experience kagahapon. Yeah, I understand because I have experienced also the same and much more. I have been a public preacher. I have been an evangelist. Kapila na kung kagiana, balibaran ka, nasa matubangan mismo, insultuhon pa ka. But I won't let that outside force that will affect me because I know the inside force is greater than the outside force that is in this world. Dili na to i-underestimate ang balang espiritu nga nagpuyo sa imuha, nagagiya sa imuha, nagadasig sa imuha.
Muning daghang kaayo karon nga issue about mental health. Although mga Christians na sila, believers in Christ, because they neglect that inside force, which is the Holy Spirit, that is in them. Nganong wala sila puwersa? Although na ng balang espiritu diha nagpuyo sa ilaha. In 1 Thessalonians chapter 5 verse 19. In 1 Thessalonians chapter 5 verse 19, the word of God says, quench not the spirit. What does it mean? Quench not. Ayaw pagpalunga. Or ayaw palunga. Dili man na mamatay ng balang espiritu nga nagpuyo sa tua, pero mohina ang iyang kadasig sa diyang ikaw usab. Mas imong gina-entertain ng outside force kay siya mismo nga imong pakusgon nga naa sa imong kinabuhi na. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father. That is why dili nila makitaan sa imo ang imong ginasulti, nga imong ginahimaya ang Ginoo, because in reality dili nila makita nga ikaw mismo naga-initiate nga mahimaya ang Ginoo sa imong kinabuhi. It's just in the tip of your mouth. Kaya nga naman, dili na nimo kinahanglan kumbensihon ang isa ka tao kung siya mismo nakita niya nga ikaw nagakalayo sa pagpangalagad, sa paghimaya sa atong Ginoo. You will never go unnoticed if you are really praising and glorifying God in your life. That is, if you're not quenching the Holy Spirit that dwells in you. In Ephesians chapter 4 verse 30, the Word of God is reminding us, and grieve not the Holy Spirit of God. Meaning, ayaw pasubha. Ayaw paluyaha. Pastor, pwede din na? Yes, pwede na siya. When you do not submit in your action, needless to elaborate more. Kabalo manggutaon sa ang kanang makapadismaya sa atong Ginoo, labaw na ang balang espiritu nga naa sa atong kinabuhi. Timani in Romans chapter 26, unsa ang gahom sa balang Espiritu Santo? When we pray, siya ang naga-intercede. When we pray, siya ang naga-lead sa atua. When we pray, ang balang Espiritu mo'y nagagiya sa taon sa atong dapat isulti sa atong Ginoo. And there's a big difference when you pray that you are not filled by the Holy Spirit, and when you pray just for complacency. Di nimo ma-feel ang kabugaton sa imong ginaampo. And remember, ang prayer, dako kay na siya og gahom. There's always power in prayer. You remember, giyon sa paglupog, paghugno sa walls of Jericho? Gisakripisyo ba sa Ginoo sila Joshua? Wala. Gipaadto sila didto. Pag-ampo mo, naman yung kalaban diha, ay yung sulunga, ipakita sa ilahang nga gaampo mo, tuyukin ang ilahang wall. Usahay sa atong kinabuhi, ginapakita sa Ginoo sa ato ang atong problema, pero ang problema nato, ganahan ta makigaway, pero ang sa Ginoo ayaw, submit, padoon lang sa ako. Pero kita mismo gahing ulo, gusto na to musulong, kaya gusto na to ang kuno na ang himaya. But God said, submit, draw nigh to me. Usa na itabo sa walls of Jericho. After 7 days, nahugno. Sa dihang nakig-away, sila Joshua usab. Nahapit na nila ma-defeat ang ilang kaaway ng mga Philistines. Mao gihapon nantod karon, ilang kaaway, mga Philistines. Ampo siya, Lord, pahununga ang adlaw kay kung musalok ni mapildi na gyud, dili na mo sila maapsan. Gigrant sa Ginoo.
Gigrant sa Ginoo, napildi nila. Even si Jesus Christ. Before siya gilansang sa krus. Grabe yung pag-ampo sa Ginoo. You see, there's always power in prayer. Ayaw i-underestimate ang power of prayer. Kaya nga noon siya naitabo sa uban pastor. Ang ilang pag-ampo na anay ginatawag og template. You know what's that word? Template? No? Murabag ka ng stampad ba? Nga inigtatak ni mo, nakabutan na ng detalye tanan, masipag kung sa kadagan na imong tatakan, mao na, uniform tanan. No? Uniform ang pag-ampo. Dili dapat na inana. Gani, in the book of Matthew, you remember? Bawal ng repetition nga pag-ampo, balik-balik nga pag-ampo, kay yaga-yaga na sa atong Ginoo. When we pray, kung sa Ginoo, tago ka. Be sincere. Knowing nga nakikistorya ka sa atong Ginoo. Kaya nga naman, that inside force that is in you, kung dili ni mo na gamiton, perminti yung ka mag-uul. Muna yung ni Newton, an object will not change its motion unless a force acts on it. Kaya kung kita lang, dili na to kaya, but that inside force, which is the Holy Spirit, will move us, maskin asa ta padulong, mahimaya ginato ang Ginoo sa atong kinabuhi. In James chapter 4, balik ta sa atong text verse. In James chapter 4, verse 6. We are now in verse 6. But he giveth more grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Why? We are not yet still close to God totally. Because we are proud. Because of that pride nga nahimong pader in between sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Nganong dili na to na kaya lupugon? Nganong dili na to kaya na tumpagon? God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. You cannot serve God and be close to Him without humbleness and patience. Si Satanas sa gihapoy magkatawa na sa tuwa. And this comes sa second law of motion in Newton. What is the second law of motion in Newton? An object, which is force. Muna tayo nagkuha na ni karon physics. May na ma-refresh. Malay nyo, pagbalik nyo sa November, may exam day mo, at least maka-answer mo. The second one, the force of an object is equal to its mass times its acceleration. Meaning, the more force you will apply to an object, the more it accelerates. Sabot pasabot nini. The more you are filled with the Holy Spirit, not a day nga dili ka muhango sa Ginoo nga Lord pun ako kanunay sa balaang Espiritu Santo, dili yung ka mahimong on fire or mainiton sa pagpangalagad sa atong Ginoo. And this is the very reason nga para wala na excuse ang atong mga kaigsuonan o kinsa pa na diha nagapangita og comfort og kahayag diha sa pulong sa Ginoo nga atong ginahimo ni ato ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo every day. The more force you apply to an object, the more it accelerates. Kagahapon, ang mga nagpamuhat, I know they have better idea on how to relax that day in preparation sa panimbahon karong adlaw. But instead, they'd rather be here sa atong church, nagkuha og gospel tracts, and to go to Israel. Mamo ni atong Israel, atong mga silingan diri, kapamilya nato nga duol diri, para magsangyaw sa pulong sa Ginoo. Siguro it's easy for us to say nga, madali naman na, manuktok. Pero sabayi ra gud mi, sabayi mi, so that you will know na kining atong pagpamuhat, dili ni atong kaugalingon nga kaalam, but kaalam og kapun-anan sa balaan nga Espiritu Santo.
You know why our people here are so passionate on dealing salvation to all that are lost? Mo ning giingon diri, the more force you will apply to an object, the more it accelerates. Lahi ang imong kalipay nga kana bitong gikan sa sulod kaysa kalipay nga imong nakita diha sa gawas. Sabot pasabot. No? Kanang mo attend kag birthday, malipay ka kay nganuman kita kag daghang litson, pagkaon, no? Kakaon jud kag taro ani. Malipay ka, pero pagkahuman naimpat supog ka. Sobra ag kaon. Pero lahi po ning kalipay nga maski naa kay problema, pero kabalo ka ang balang espiritu, you are filled with the Holy Spirit. You are always repelled to continue on serving God because you are submitting, you're drawing nigh yourself, getting closer to God. Muna, ang third law, no? Ang first is ang inertia, no? Dili gid ni siya mulihok, not until. Dili ka mulihok, you will not propel, not until the Holy Spirit that lives inside us will inspire us to serve more to God. And number two, the more you are filled, the more you are on fire. And number three, mo ang pinaka-famous nga law of motion. For every action, there is an equal and opposite reaction. Kami no sa akong asawa, we have been in the ministry. Ako itself, for almost 20 years. For almost 20 years. I've been doing this as long as I can remember. High school pa ko, college pa ko, hantod ko nag-graduate, no? Then I surrendered my life to God. I know my actions, no? When I get involved seriously in the ministry, because I know what will be the reaction or the fruits that I will be reaping. There's no promise of fixed salary, wala. There's no promise of security or retirement plan. But I am doing it because I know God will take care of my family. Munay but pasabot action and reaction. Kita nga na sa working force, I know mas kinsaon na tog kayod. Kay nato isa ka financial advisor, ingon pa siya. Gusto ka makabalo unsa imuhang pila imong amount sa bangko nga mo ingon kag pwede na ka mo retire. Kabalo ko siya ingon. Hibalo pila imuhang ginagasto kada bulan. Nga kanang komportable nga gasto, no? Nga napalit nimo tanan tambal nimo, pagkaon, no? Bills na bayaran, shall we say 50,000. Mo nay komportable nga amount sa imuha, 50,000. Ana tong financial advisor, imuha na siyang i-times 30 ng 50,000. I-times 30 nimo, unya i-times 300 pagyud nimo. Ang total amount ana maunay amount nga pwede na ka mo retire. Sige daw, kwentaha daw. Ug nabay makaabot ana sa tuwa nga amount nga pwede na ka mo retire. I don't think so, wala, no? No na aragod, since gamay pa ta, nang eskwela na ta, no? Gitrain na ta, maghago. Pag humag-eskwela, nakasalang na ta sa pagtrabaho. At the age of 60, ni-retire na ta kay atong tilawan po din kinabuhi nga wala tay trabaho. No? Kumbaga, from the age of 60, may rag moabot og 20 years ng tawhana nga ni-retire nga na-enjoy gyud niya ang iyang kinabuhi. Kay ngano, kadaghang nag-retire karon nga ilang retirement wa pa naabtag tuig hurot na. Kaya nga sa dihang nag-retire sila nang gawas ang daghang sakit.
Nanuol ang mga parente nga wag gid nila nailhan sukad sa una nga niduol karon pautanga ko. Daghang nakaila sa ila nga sa una wag gid sila nakaila. And this is the very reason why God is challenging us today nga magpaduol sa iyaha perminti, because life is so uncertain. And that is true. Kami bitaw for more than 10 years amo nang ginatanaw ni Gladys nga among kinabuhi na gyud didto. No? Actually, by this time amo anang gi-ready among retirement plan, na nami balay, na nami gamayng farm, na nami punong, no? Na nami mga backup plans. Tinuod na backup plans. And then napoy mga current plans nga may mo sustain sa amo ang mga galastohon. But you know what? It all changed in June 20, sa to si tatay namatay, June 21, 2022, nausab tanan. Nausab tanan. Pero wala ko nabugatan. Wala po ko nag-goal. And that is the advantage when you are close to our God. To some people might say, "Waadto mo dito nga uncertain kayo, wa gay mo kabaloon sa inyong abtan dito." Tinuod. But our God is a great God. Ang iyang promises sa panahon ni Abraham ug hantod karon, that I will bless you and I will curse those who will curse you. And kanang malipay kay ko ba, kana bitong para karong si manahuna. Gitagaan kog bugas akong angkol mga 2 months ago. Isa ka sako mga 50 kilos. Unya, last week nahurot na ana si Gladys, wala na tay bugas. Sige palitag bugas. Pero gamay lang sa kay mahal kayo. Kabalo mo tong pag-attend na mo sa missions conference, na ay raffle. Tapat ba gyud mi aning tating nakadaog kog bugas, isa ka sako, laliman mo. Kabalo ang Ginoo nga, wa na may bugas. Kadaog kog isa ka sako, 10 kilos lang nun, pero bahala na. Isa ka sako na gihapon. Unya kagahapon, lain magid akong pamati. Samtang gastadi ko, lain gid akong pamati. Si Abraham na adiri gamap. Sulod siya dito. Pero daan na, gahandom ko nga, lami ay higop og sabaw ro, no? Kana bitong gapingot imong ilong, nga gusto ka di ba ka ng steam, ma-relieve ka na. No? Lami ay higop og sabaw, si Gladys galaba. No? Dili ko sa among ref, puro mani ice na adiri niya. Di po ko kainom, kay gisip-on po ko. Paita ni Sulod si Abram, sa dad, naitao dito. Nangita sa imo. Kuya man puta mangita sa ako Murag auntie ni Jayho. Auntie ni Jayho. Si kuan di ay si Ate Gay, no, mama ni Via. Gidad-an mi dia diri og isa ka supot nga karning baka. Unya naanay luya, naanay sibuyas dahon, lutuon na lang. Grabe kay mo provide ang Ginoo. Muna akong ginaingon sa inyo nga, kana bitang magmatinod-anon lang ta. No? Dili manggod para kay Elijah good, unconventionally, nagtago siya, pero expected ni Elijah, yung mga kapwa Kristohanon may mutabang siya magpakaon, ang Ginoo nagpadalag uwak. Wala ko ningin uwak to si Ate Gay, ha? Gigamit siya sa Ginoo. Kaya nga naman, ga-desire ko ba nga lamiag, ihigop, no? Basta lagi, wala na akong gitiwas akong study, ako din gisalang, gilat-an ako, pagkapaniod ko lagi, higop og sabaw, Muna ako ingon ba, no? Sa atong punto karon. Not until you will use that inside force that is in you, the Holy Spirit, you will never reach into that real closer to God. Not until the more you will be filled by the Holy Spirit, you will never experience how great our God is.
Not until you will understand your action that this will be the reaction, the result of your action, that you're continuing to glorify God. There's always doubt. Muna sa atong kinabuhi na yung mga frustration, kaya nga naman, nag-doubt gihapon tayo. Muna, today, our message, submit yourselves therefore to God, resist the devil and he will flee from you. Draw nigh to God and he will draw nigh to you. And in verse 10, humble yourselves in the sight of the Lord and he shall lift you up. And last verse for today, in 1 Thessalonians chapter 5 verse 22. This may be the very reason kung anong dili ta maka-come up in every day of our commitment when we pray that we will remain close to our God. In 1 Thessalonians chapter 5 verse 22, the word of God says, abstain from all appearance of evil. That is an absolute verse that God is telling us, commanding us to abstain from all appearance of evil. And as you know, tomorrow, the world will be celebrating Halloween. Mas famous pa gani ining Halloween kaysa Christmas. Ngano? Pangutanan ng kasagaran, gaapil anang trick or treat or mga costume party because this is one of the date in this year nga ilang mapagawas or mapakita kung sa ilang gusto ipakita sa uban nga tao. But to us Christians, that should not be the case. Because God said, abstain from all appearance of evil. Remember last Sunday? If you believe in the power of prayer, when you pray, believe on it. Dili kay half-hearted lang. When you believe in the wisdom of God, then read the Bible. Dili lang kay gana-gana sa pagbasa sa Bible. Because the word of God never fails, never lies. It always tells us the truth. There are times that we will be challenged, but do not put a doubt on it. Do not put a doubt on it, but always trust and believe on what the word of God is telling us. Shall we pray? Labing balaan ug langit nun nga Amahan. Salamat kay Lord sa imong mga pulong. Salamat sa pagpahinumdum kanamo that this inside force that is within us, which is the Holy Spirit, is the one who will lead us to success, especially sa pagpangalagad ya kanimo. Nga ikaw kanunay may mahimahya sa among kinabuhi. Amahan, aduna kami mga kaluyahon, mga problema nga nahimong nakahinungdan nga mapiangan kami or maluya kami sa pagpangalagad. But Lord, this should not be the reason nga kami mo fail, nga mo palayo kanimo, but instead, dili kami maapektuhan sa mga among makita, but it should be deep inside us, which is the Holy Spirit, that will lead us, that will always comfort us. Balahan nga Amahan, next week, taas ang holiday. I know, ang uban sa mua mo biyahe, protektahi Amahan. Ili kay usab sa mga balatian o sakit. Ug ibalik usab kami Lord next Sunday para na usab sa bag-o nga mga pulong and to celebrate the Lord's Supper as well. Iligtanan akong pag-ampo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako ibalik sa ito ang song leader, Brother Abs. Amen. Ug sa atong pagpadayon sa pagkuha sa tuang kahit sino-offering, ang gihangyo si Sir Solomon o si Jack sa pag-ani sa tubangan alang sa pagkuha sa tuang kahit sino-offering. Ug akong gihangyo si Sir Solomon sa pag-pray.
Nangito ng mga han, salamat sa tulong na karoon tulong kasi mga ginawa ang pinubali ka nito kaya tulong gamit sa palabo Nintanan kami mo sa ngalan ni Jesus. Amen. Ugalang sa tuang closing hymn, A New Name and Glory. Amen. Verse 1, ready, see. I was once a sinner, but I came pardon to receive from my Lord. This was freely given. There's a new name written down the glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. And the one angels sing this story. A sinner has come home, for there's a new name written down the glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. When my sins forgiven, I am bound nevermore to roam. In the book is written, saved by grace. So now I am forgiven, and I know. Behold, there's a new name written down the glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. And the white robe angels sing the story. A sinner has come home, for there's a new name written down the glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. When my sins forgiven, I am bound for heaven nevermore to roam. Amen. Akong ihatag balik kay Pastor. Mubulan no. Karong hapon magpaday na nga to ang live streaming sa atong mga young people alas 2, ha? Alas 2 kay mag alanganin jugay ang 1:30. Alas 2 then by 2:45 si Brother Real usab magsugod. And after this unyang hapon makigistorya ko sa kay Brother Tata o kay kay Real no. Mga isgutanan about sa atong upcoming King James sa atong pwede nga himo niini no? And mao gyapon atong nightly nga devotional, and I would encourage no all of us mo participate nga mupasa og mga verses no nga para maka-inspire usab kita no. Ayaw na kumo naman ni nga bersikulo no, we don't know at that time mo ni naghatag og inspiration sa imong impact, so i-share. And salamat po kay sa inyong suporta sa tuang daily live streaming no, daily live streaming. Okay, sa katapusan akong gihangyan tanan sa pagpanindog, and akong hangyoon si Brother Edward pagadto diri sa atubangan para pagsarado sa atong serbisyo pinaagi sa closing prayer. Brother Edward, come in please. Magampo ta atong piyungon atong mata o giduko atong ulo. Lord God, salamat Lord sa kabuntagon Lord na kami Lord nakaiusa karon sa among pagpanimbahon diha kanimo. Imo mi gitagag pagtagad Lord o gitagaan mi nimo kalipay o hinaot ta Lord sa among pagpangauli. Tagaay mi og protection dili kay sa adlaw karon sa umaabot na adlaw. Tultuli kami sa dalan na matarong haom sa mga panan-aw Lord. Pagagayri kami para kami di makabuhat o kasaypanan diya kanimo.
Og salamat Lord, og labaw sa tanan Lord, pasaylo ami sa among mga kasalanan Lord. Sa mga una og kasing-kasing kay kani nagagawas lang jud namo Lord ug wala namo pagatuyo. Og salamat sa tanan Lord, ug ang tanan Lord among ibalik kanimo sa among buhing Dios mo sa Kristo. Amen and amen.